ख्वाजा साहब, आपके तवस्सुत से रमज़ान की इन पुर नूर घड़ियों में, इन पुर मुबारक घड़ियों में ख्वाजा साहब खड़े रहना, हुण मुकर नहीं जाना, सिर्फ करारदाद पेश नहीं करनी, करारदाद पेश करके बुलाना भी है। ख्वाजा जी, मैं ये इस सिलेक्शन की बात नहीं हो रही, फार्म 45, फार्म 47 रियाना डार की, ये पिछली बात आप कर रहे हैं, और इसलिए आप बुलाना है। और आपकी ये बड़ी अच्छी बात है, मैं तो आपकी जमहूरियत पसंदी को आप को सलाम करता हूँ कि ये कौन होते हैं फैसले करने वाले, और बड़े मामले हैं जिनमें इनको बुलाया जा सकता है, और बड़ी चीज़ें हैं और आप जिनमें इनको बुलाया जा सकता है, और आपको घर का भी पता है ख्वाजा साहब, ये तो मुझे भी पता है। और 2018 में ख्वाजा साहब जब आपने फ़ोन किया था इलेक्शन वाली रात, तो अगर किसी दिन मुझे इजाज़त दें तो मैं वो सारी बातें किसी दिन कर दूं। जब आप बुलाएंगे ना असेंबली में, एक तरफ ये हेयरिंग समात लाइव जारी हो रही होगी टीवी चैनल्स पर, दूसरी तरफ मैं फिर तबसरा कर रहा हूँगा, बड़ा मज़ा आएगा। ख्वाजा साहब किसको फ़ोन किया था? जनरल बाजवा साहब को फ़ोन किया था 2018 के इलेक्शन की रात। वाकई? अच्छा, फिर आप कब मिले थे जनरल बाजवा साहब से? ख्वाजा साहब 6 मुलाकातें सिर्फ, और किन किन इश्यूज़ पर मिले थे ख्वाजा साहब? ये भी ज़रूर कौमी असम्बली में आना चाहिए, पार्लियामेंट का तकद्दुस बहाल होना चाहिए ख्वाजा साहब। अच्छा, फिर वो तारों भरी रातें, हाँ तारों भरी रातों में जो कुछ हुआ वो भी सबके सामने आना चाहिए। फिर ख्वाजा साहब आपने खुद ही फरमाया था ना कि इस्टेब्लिशमेंट में हमसे रब्ता किया था 2019 में कि पहले पंजाब ले लो, मरकज़ ले लो, तो वो रब्ता किससे हुआ था, और फिर आप उस पे आप कितना खुश हुए थे, वो बातें भी सामने आनी चाहिए। फिर ख्वाजा साहब आपने बताया था नवाज शरीफ साहब इस्टेब्लिशमेंट की मदद से बाहर गए, लंदन गए थे, उनमें जो 3-4 लोगों का किरदार था वो भी सामने आना चाहिए। और हमारे जुबैर उमर साहब जो लड्डू खाकर आपके लिए सारा कुछ करके भी तन्हा रह गए, वो दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए, वो भी सामने आना चाहिए। और तो भट्टी साहब वैसे आना चाहिए सामने, इसमें मसला क्या है? इसमें वैसे सार्काज़म कुछ नहीं है, वाकई में अगर जवाबदेह कर रहे हैं आप तो फिर हर चीज खुलनी चाहिए ना। खैर आपने कहा, आपने जी कर दिए चैलेंज, ख्वाजा आसिफ साहब को ले लीजिएगा, 2 जुमले ले लीजिएगा। और 8 सियासतदानों को ख्वाजा आसिफ साहब ज़ेरे सदारत जब आप गए थे लेकर लंदन, और फिर हुसैन नवाज को कहा गया था कुरान लाएं, और फिर हल्फ रख के एक्सटेंशन दी थी, तो उससे पहले क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था, यह भी पार्लियामेंट में आना चाहिए। और फिर हाई कोर्ट से जब आप नायल हुए, सुप्रीम कोर्ट में आयल हो गए, तो इसके दरमियानी एरिया की भी कहानी सामने आनी चाहिए। ख्वाजा साहब प्लीज हुण मुकर ना जाना, आई लव यू ख्वाजा साहब। भट्टी साहब ने कर दिया ख्वाजा साहब को चैलेंज, लेकिन अब मुझे लग रहा है भट्टी साहब को बुला लेगी कमीशन, जितना कुछ भट्टी साहब को पता है, फोन कॉल और पता नहीं क्या क्या चीजें। इस मुल्क में अगर किसी को मुबारकबाद देनी हो तो वो मैं हूँ, और असल मुबारकबाद का हकदार मैं हूँ। मैडम शेख हमारे मुन्नू भाई, अल्लाह उनकी मगफरत करे, कमाल के इंसान थे और कमाल के साफ़ी थे। उनकी एक नज़म थी, लंबी सी थी, एहतसाब दे चीफ कमिश्नर साहब बहादुर, उसके 2-4 शेर आज में इस बड़ा रेलिवेंट हैं कि औखा सब तू मणका मंगना, औखा है सब तू मणका मंगना, शेर दे मुँह चूं बोटी खोनी, इल्ला कोलू मास नहीं मिलदा, होई नहीं हुंदी होनी अनहोनी अनहोनी, यानी होनी नहीं हुंदी अनहोनी। और एक है कि एहतसाब दे चीफ कमिश्नर साहब बहादुर, चोरां डाकुआं कातलां कोलों मंगिया कदी सबूत नहीं लभदे, फाइलां विच गवाचे होए बड़े बड़े करतूत नहीं लभदे, रल के मारे मिल के खादे होए लोकां दियां कब्रां विचों कलबूत नहीं लभदे। और मैडम शेख वो शेर तो आपको मैंने सुनाई दिया था, फिर से अर्ज है, अपील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम, जिसे भी चाहो हराम कह दो, जिसे भी चाहो हलाल कह दो। मैडम शेख अभी ये जिस वक्त ये मेरे महबूब कायद के फर्जंद 7-8 मिनटां 7-8 साल दा इश्तिहारीपन और 3 नैब दे रेफरेंस, यानी नैब के 3 केस, एक सीधे केस से उम्रें गुजर लेती हैं बरी होते हुए, नैब के 3 केसों में 8-7 मिनटां 86 खुशी खुशी टाटा बाय बाय करके निकल रहे थे। उसी वक्त एहतसाब अदालत में पार्क लेन एक रेफरेंस था आसिफ अली जरदारी साहब पे, फारूक एच नायक और अरशद तबरेज़ वकला थे और वो दलील दे रहे थे, और जाते ही उन्होंने कहा कि हमारा क्लाइंट
جناب آصف علی زرداری اب صدر مملکت ہو چکا ہے، لہٰذا انہیں آئینی استثناء حاصل ہے، کیس نہیں چلایا جا سکتا، اور باقی سارے کیسوں میں بھی یہی ہوگا۔ اب پتہ چلا کہ یہ آئینی عہدے کیوں اتنے اٹریکٹیو ہوتے ہیں، اور یہ آئینی عہدوں کے پیچھے کیا چھپ کے کیا جاتا ہے، ریکارڈ جلا کر، ریکارڈ چھپا کر، اصلی ریکارڈ غائب کروا کر، اور تفتیشیوں کو مینج کر کے آئینی عہدوں کے پیچھے چھپ کر۔ خیر سے میڈم شیخ کیس پہ واپس آتے ہیں، بہت دفعہ بات کر چکے ہیں جی سر، دو چار جملے، دو چار باتیں ہیں۔ ملک بھی وہی ہے، کیس بھی وہی ہیں، عدالتیں بھی وہی ہیں، ملزم اور مجرم بھی وہی ہیں، کوئی نیا ثبوت نہیں، کوئی نیا گواہ نہیں، بریت کیسے؟ اور چلو اب بری ہو گئے ہیں تو اب بھی بتا دیں یہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس لیے کب تھے، لیے کس سے تھے، اور اب کس کے ہیں، یہی بتا دیں۔ اچھا پیسہ کمایا کیسے، باہر بھجوایا کیسے، یہ سب کچھ خریدا کیسے، اب بھی بتا دیں۔ میڈم شیخ حدیبیہ بھی صحیح تھا، ایون فیلڈ بھی صحیح تھا، فلیگ شپ بھی صحیح تھا، العزیزیہ بھی صحیح تھا، ٹی ٹی سکینڈل بھی صحیح تھا، رمضان شوگر مل بھی صحیح تھا، چودھری شوگر مل بھی صحیح تھا۔ یہ دونوں جو صاحبزادگان ہیں یہ مرکزی گواہ تھے، جن کو مریم نواز نے پتلی گلی سے نکال دیا کہ ان کا یہ تو غیر ملکی، ان پر تو ہمارا قانون ہی نہیں ہے۔ یہ سارا صحیح تھا، غلط تھے ہم، اور چونکہ یہ صحیح تھا، انہوں نے صحیح طرح سے سب کچھ صحیح کیا، ہم غلط سمجھ بیٹھے۔ 1 ارب لگا ہے میڈم شیخ ہاؤس آف شریف کی تحقیق و تفتیش اور ان کیسوں پر، وہ 1 ارب ہی ان سے لے لیں یار، اب وہی مٹھائی کے ہی ہمیں دے دیں۔ اور میڈم شیخ شکر کریں ہاؤس آف شریف نے یہ درخواست نہیں دی کہ یہ سارے کیس عمران خان نے کیے، ایون فیلڈ فلیٹس عمران خان کے تھے، الحدیبیہ، العزیزیہ اور فلیگ شپ، ان پر ڈالا جائے۔ آج کل وہ وقت چل رہا ہے، ڈال بھی جانا تھا۔ اور آخری میڈم شیخ ایک شعر سن لیں، اور میں اجازت چاہتا ہوں پاکستان زندہ باد کر کہہ کے۔ کی ہویا ہے منو بھائی اگین، کی ہویا ہے؟ کچھ نہیں ہویا۔ کی ہوئے گا؟ کچھ نہیں ہوئے، کچھ نہیں ہونا۔ جو تو چاہنا ہے وہ نہیں ہونا، جو تو ہو نہیں جاندا کیوں، اچھا جو تو چاہنا ہے وہ نہیں ہونا کیوں بھلا؟ ہو نہیں جاندا، کرنا پیندا ہے عشق سمندر، ترنا پیندا ہے سکھ لئی بھی جینا، سکھ لئی دکھ بھی جھلنا پیندا ہے، تے جیون لئی مرنا پیندا ہے۔ میڈم شیخ پاکستان زندہ باد، ہاؤس آف شریف زندہ باد، عمر چیمہ صاحب سے آج کی احتساب عدالت تک سب کو سلام۔ اور جو پہلے پرانے جی آئی ٹی ممبران تھے جنہوں نے یہ جی آئی ٹیز کی تھیں ان سے معذرت، اور جو کل جنہوں نے فیصلے دیے تھے دلیرانہ فیصلے، ان سے معذرت۔